खूप आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून ताळगाव बी खूप नेपाली सध्या मस्ती करता तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे अटेम्प्ट्स खूप जाल्या थोडी नांवांय भितर पावल्या 28 BLO मदींच काडप आनी नवे घालप ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्शन अशें दिसना की आनी खंय जावंक ना फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सध्याचो आमदार आसा ताचे सकयल आसा तो मिनिस्टर आसा आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणांक दुबाव आयला की कित्याक जाला म्हाका काही एक दुबाव ना आय एम व्हेरी क्लियर ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो ते कितें तरी इलेक्शन CCPचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजे इतले वर्सां कांय नाशिल्ली त्या वेळार इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप खूप आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून ताळगाव बी खूप नेपाली सध्या मस्ती करता तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे अटेम्प्ट्स खूप जाल्या थोडी नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान आनी हे सध्याचे जे पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले आनी ते भितर चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जाली जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकारांचो वोटाची किंमत शुन्य जातली एक खंय तरी आपली वोट बँक करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप हो जो एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्शन फक्त पणजेनूच जाल्या ते सुद्दां ताचे डिपार्टमेंट सो एवरीवन इज सस्पिशियस आनी म्हणून मिडियांतल्यान इतले प्रश्न येताले सो आय एम व्हेरी क्लियर वी विल बी मॉनिटरिंग इट आय विल रायट टू द मामलेदार वी विल रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशनर की हे फक्त आधार कार्डार सुद्दां एक्चुअल आधार कार्डार आसा काय फोटो येयल्या हे सारखे स्क्रुटिनायज जावंक जाय आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा आमचो रेजिडेंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय वी विल बी मॉनिटरिंग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टिंग हो एक मेन मुद्दो BLOचो आशिल्लो आनी म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स ते नवेच जॉइन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन सो दे वील बी अंडर प्रेशर सो एक खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता आनी हो प्रश्न सगळ्या रिपोर्टरांचेय तकलेन आसा म्हणून हो प्रश्न येयलो की 28 एकदम BLO कित्याक काडले आनी हे एक सिरियस गजाल आसा सो वील बी फॉलोइंग वील बी रायटिंग टू द ऑथॉरिटीज टू रिवर्स द डिसिजन आनी ना जाल्यार ही सगळी स्क्रुटिनी सारकी जावंक जाय